Lapir! Hala! Hala! Lapir! Lapir! Right. Wow! Abja, naguna. Charlotte ang kaduha. Alright, ladies first hit! Hala ka! Ayun, si Idol! Abja, naguna! Abja, naguna mga idol! Right! Ayan, nanguna si Abjan. Charlotte, ikatulo. Alright, naguna na karon. Yara, Abjan naguna. Sinunda ni Laila Guro. And from Negros, Charlotte. Yun. Wow. Abjan ang nangunguna mga idol. Abjan. Right, Yara, Laila, Charlotte. Katulo. Okay, andito na yung nangunguna. Abjan. Pumapangalawa si Laila Guro. Pangatlo si Charlotte. Wow. Alright. Wala. Wow, Sophia na paran. Alright, nangunguna ngayon. Alright, nangunguna ngayon si Abjan. Abjan, wala, pumapangalawa na si Charlotte. Charlotte from Negros. Alright, pumapangatlo si Laila. Hurrah, Nara. Abjan is on the move from ST21 Racing Team. Charlotte. Laila Guro. Andito si Laila Guro. Wow. Alright, Abjan. Charlotte. Yun. Abjan. Charlotte. Suara nagulag yapon karon Abjan. Ikaduha Charlotte. Pangatlo si Laila. Tara, Laila ikatulo. Okay, diara si Abjan from ST21 Racing Team. Tinundan galing from Negros, Charlotte. Wow, andito na si Charlotte. Abjan. Charlotte 920 from Negros. Nangunguna ngayon si Abjan from ST21 Racing Team. Ayan, Laila Guro pumapangatlo. Andito si Charlotte, galing pa yan ng Cotabato. Naglalaro din ng motocross. Right. Yara, Charlotte. Wow. Abjan ang nangunguna ngayon mga idol. Sophia na paran, andito rin. Charlotte ang pumapangalawa. Uy, Kaira. Pera kay. Alright. Tiara.
Abjan gyapon naguna. Sinunda ni Charlotte. Pumapangalawa si Charlotte. Wow. Wow. From Visayas yun ha. Galing Visayas, naglaro sa Cotabato at naglaro din dito sa Misamis Oriental. BB 920 Charlotte. Abjan ang naguna. Charlotte pumapangalawa. Laila ang pangatlo. Na dito si Sophia. Oy, oy! 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 Right, nangunguna pa rin ngayon sa race si Abjan. Abjan pa rin ang naguna. Charlotte ay ikaduha. Erakay. La, malapit na si Charlotte. Okay, palit ko. Nagasunod sa iyo si Baby Charlotte. Okay, Laper. Napira to, Laper. Hala. Hala. Laper, Laper. Right. Tara. Nagulag yapon karon. Abjan. Abjan, last lap, last lap. Tara. Allah. Laper, problem. Abjan gawin ako na, last lap na, last lap. Charlotte ang pumapangalawa. Tara. Laila. Alright, Abjan gawin ako na ha. Charlotte ang ikaduha. Tara. Sophia. Ato team huro-huro. Tara. Yara. Okay, nandito na si Abjan. Abjan ang naguna. Pumapangalawa si Charlotte. Nandito. From Negros Occidental ba to mga idol? Right. Wow. Abjan naguna. Charlotte ang kaduha. Wow. Grabe kabog. Oh, Bukidnon. Okay, diara naguna. Winner! Abjan. Kaduha. Charlotte. Juara. 920. Wow.